Yummy. Nag-request akong gumawa siya ulit, guys. Sarap kasi hindi siya matamis yung paggawa niya. Let's see. How many cups of flour that the cake that you make? 2. 2 cups of flour? 50 ml. Look, guys, hold it. What? Ito yung... Guys, 2 cups of flour po. Tingnan nyo, guys, yung ano namin. Ito yung pang last na batch na nung cake. Dalawang ganito to eh. You put also cacao? No? 10 egg. 10 egg? 10 spoon oil. 10 spoon milk. 10 spoon egg, 10 spoon milk. 2 of vanilla. Vanilla? Yeah, 2 vanilla daw, guys. 1 half the cup. 1 what? Half cup. Like bicarbonate, Cup? something like this. Half the cup. Okay. I don't know yun, guys. Powder. Powder daw yun. 2 spoon daw, guys, ng cacao. So, yan. Interview natin si Mr. Petro para... Kasi may nagtatanong about daw doon sa cake. So, guys, sana na ano nyo, makatulong. Try nyo gumawa, guys, kasi madali lang naman siya. Nagawa nga ni Petro eh. Ito naman si Daniel, oh. Yummy, guys. Meron na namang ginawa si Mr. Petro ng panibagong cake. Dalawa. So, yummy. Ay, may pumupuknit na isang bata dun. Sarap po. Lapi. Mr. Petro. Yummy. Nag-request akong gumawa siya ulit, guys. Sarap kasi hindi siya matamis yung paggawa niya. Let's see. Wow. Cifra de afaceri din acest domeniu a crescut la începutul acestui an față de 2023. Este și unul dintre principalii factori care contribuie. Acum arată lucrurile la nivel european. Anul acesta ne-am putea baza mai mult pe consum și investiții. Colega mea este Ana Tăbuță. Sobra ang bango nung ano. Buba! Yummy? Deși momentan stabilă, industria ar putea aduce motive de îngrijorare din cauza problemelor de la nivel european. Avem mesaje care sunt transmise de reprezentanți